Congratulations and hearty thanks to all of you, the students of plus 2 first year political science. I welcome you and congratulate you on behalf of me as well as on behalf of our channel. In the previous class, that means the class on Monday, I taught you regarding the meaning of the state and different definitions of the state given by reputed political scientists of the world. But today's class mainly deals with the necessary elements or what you call factors for the formation of the state. ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବକ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 3 ଗୋଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି, ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର। ଏହି 3 ଗୋଟି ଦିନରେ strictly according to the syllabus prescribed by the plus 2 council, ମୁଁ 3 ଗୋଟି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲି ବା ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲି। ଏ 3 ଗୋଟି ଟପିକ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ଯେ 3 ଗୋଟି ଟପିକ୍ ଥିଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କଳା ନା ବିଜ୍ଞାନ, ଉଭୟ କଳା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଏକ କଳା ହିସାବରେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଉଭୟ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟପିକ୍ ଥିଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଉପାଦେୟତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟପିକ୍ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 3 ଗୋଟି ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକପାତ କରିସାରିବା ପରେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସେ ଟପିକ୍ଟା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଶାରଦମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସଂଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲି ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଟପିକ୍ଟା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ବା ନେସେସାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶୁଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଗଠନ କରିବା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଗୋଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେହି ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହେ, ତେବେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ସେହି 5 ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପାଦାନ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଅଧିବାସୀ ପପୁଲେସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଆୟତନ ଟେରିଟୋରି। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସରକାର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବା ସୋଭରେଣ୍ଟି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ। ଏହି 5 ଗୋଟି ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହେ ବା ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଚିନ୍ତାର ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ। ଏହି 5 ଗୋଟି ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଅଧିବାସୀ ବା
जनसंख्या। राष्ट्र एक मानवीय संगठन होइथिबारु जनसंख्या राष्ट्रर प्रथम मौलिक आवश्यकता अटे। अधिवासी बिना राष्ट्रर कल्पना संपूर्ण असंभव। राष्ट्रशून्य अंचल रे राष्ट्र सृष्टि होई पारिबो नाही। तेबे केतेक लोक को नहीं राष्ट्र गठित होगा उचित से संपर्क रे भिन्न भिन्न मत परिलक्षित होता है। उदाहरण स्वरूप ग्रीक दार्शनिक प्लेटो एक आदर्श राष्ट्रर जनसंख्या 5040 रे सीमित होगा उचित बोली मत देइथिला बेले फरासी दार्शनिक रूसो एक आदर्श राष्ट्रर जनसंख्या को 10,000 रे सीमित रखिथिले। तो आधुनिक राष्ट्रिक क्षेत्र में जनसंख्यार तारतम्य परिलक्षित होता है। प्रथम राष्ट्र गठन पर प्रथम उपादान आलोचना कर सारा पर मु तार द्वितीय उपादान तुम कौच परिसीमा बा भूखंड बा टेरिटोरी संबंध में किसी सूचना प्रदान करुच्ची। राष्ट्रर अन्यतम आवश्यक उपादान हेउची एक निर्दिष्ट भूखंड। एक निर्दिष्ट भूखंड बा एक निर्दिष्ट अंचल बिना राष्ट्र सृष्टि होई पारिबो नाही। साधारणतः एक निर्दिष्ट भूभाग उपरे बसवास करुथुवा जनसाधारण उपरे राष्ट्र निजर सार्वभौम क्षमता जाहिर करिथाय। सार्वभौम क्षमतार अर्थ हेउची सर्वोच्च क्षमता, सुप्रीम और पैरामाउंट और एब्सोल्यूट पावर। यही परिसीमा मध्य संपृक्त भूभागर निम्नांश, आभ्यंतरीण जलभाग, उपरिस्थ आकाश और क्षेत्र विशेष रे सामुद्रिक जलभाग को नहीं निर्धारित होता है। एक राष्ट्र पदवाच्य हेबा पाई एक जनगोष्ठी सहित निर्दिष्ट भूखंडर आवश्यक होता है, जो यही गोष्ठी स्थायी भाव में बसवास करिपारिबो। राष्ट्र निर्माण पर तृतीय आवश्यक उपादान हेउची सरकार। गोटे निर्दिष्ट भूभाग रे अधिवासी थिले मध्य राजनैतिक संगठन बिना राष्ट्र सृष्टि होई पारिबो नाही। एरा संपूर्ण चिंतार बहिर्भूत। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल और अनथिंकेबल। एणु राष्ट्रर अन्य एक अत्यावश्यक उपादान हेउची सरकार बा गवर्नमेंट। सरकार को आमे राष्ट्रर इंजिन बोली कही थाउ। स्टेट इज अदरवाइज रिगार्डेड एज द मेसिनरी ऑफ द स्टेट और मेसिन ऑफ द स्टेट, जहाँ माध्यम रे राष्ट्रर इच्छा प्रकाशित और कार्यक्षम होता है। दार्शनिक गार्नर एकता मतव्यक्त करथिले जे सरकार एक संस्था जहाँ माध्यम रे सामूहिक नीति निर्धारित होता है, सामूहिक व्यापार परिचालित होता है एवं सामूहिक स्वार्थर उन्नति विधान हुए। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर गार्नर, द गवर्नमेंट इज द एजेंसी or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests are promoted. सरकार हेउची राष्ट्रर शासनतांत्रिक संस्था। द गवर्नमेंट इज द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गन ऑफ द स्टेट। सरकार ही राष्ट्र को एक वास्तव रूप प्रदान करिथाय। सरकार न रहिले राष्ट्र शासन संभवपर नुहे। सरकार राष्ट्र समस्त क्षमता उपभोग करने सहित व्यक्तिर सामाजिक जीवन को नियंत्रण करिथाय। सेथिपाई सरकार को आमे राष्ट्रर चक्षु, कर्ण, मुख और मस्तिष्क बोली व्याख्यायित करिथाउ। सरकार नथिले राष्ट्र अंतसार शून्य होइजिबो एवं राष्ट्र रे अराजकता सृष्टि होइथाय। राष्ट्र गठन पाई चतुर्थ आवश्यकता होची सार्वभौमत्व। सार्वभौमत्व बा सोभरेंटी राष्ट्रर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उपादान। व्यक्तिर आत्मा सहित राष्ट्रर सार्वभौमत्व को
तुलना करा जाई थाए. That means sovereignty is regarded as the life and soul for the formation of the state. सार्वभौमत्व एक लैटिन शब्द सुपरानस रु उद्धृत होईची. এই সুপরানস শব্দটা ହେଉଛି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ. ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଅର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ଅର୍ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ପାୱାର. ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା. କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଥାଏ. ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ପୃଥକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି. ଏହି କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ. ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଉପାଦାନକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଉପାଦାନଠୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ. The international recognition by the UNO, what you call United Nations Organization. ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପରୋକ୍ତ ଚାରିଗୋଟି ଉପାଦାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାଏ ଏହା କଦାପି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କେବଳ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ. ପ୍ରଫେସର ଓପେନହାମ୍ ଏକଥା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜତ୍ୱ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେକ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ସହିତ କେତେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ. ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଭ୍ୟପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ସେଥିପାଇଁ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବାସ୍ତବ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଟେ. ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସଲ ଉପାଦାନ. I would like to comment regarding the 5 important elements of the state. For the formation of the state, it requires 5 important elements. Those 5 important elements or factors are population, territory, government and sovereignty. Let us start discussion on these 5 important elements one after the another. First factor is population. State is a community of persons. It is a human political institution. Without a population, there can be no state. Population can be more or population can be less, but it has to be there. Without population, state is unthinkable. With population, state is thinkable. Therefore, there are states with very, very small population like Switzerland, Canada and others. And there are some states like a very little population just like San Marino. The people living in the state are the citizens of the state. They enjoy different rights and freedom as citizens as well as perform several duties towards the state. When citizens of another state are living in the territory of the state, they are called aliens. All the persons, citizens as well as aliens who are living in the territory of the state are duty bound to obey the state laws and policies. The state exercises supreme authority over them through its government. For the formation of the state, second factor or important element is territory.
Territory is the second essential element of the state. State is a territorial unit. Definite territory is its essential component. A state cannot exist in the air or at sea. It is essentially a territorial state. The size of the territory of a state can be big or small. Nevertheless, it has to be a definite, well-marked portion of territory. States like Russia, Canada, USA, India, China, Brazil, and some others are large-sized states, whereas Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Switzerland, Togo, Brunei, and many others are states with small territories. After discussing about two important factors regarding the formation of the state, I would like to start discussion on the most important factor or element for the formation of the state. That element is government. Government is the organization or machinery or agency or magistracy of the state which makes, implements, enforces and adjudicates the laws of the state. Government is the third essential element of the state. The state exercises its sovereign power through its government. The government is regarded as the brain of the state, heart and soul of the state. Government is regarded as the machinery of the state, and through that machinery the state can be activated. Therefore, it must be clearly noted that government is just one element of the state. It is the agent or the working agency of the state. Sovereignty belongs to the state. The government only uses sovereignty on behalf of the state. For the formation of the state, the fourth factor is sovereignty. Sovereignty is the most exclusive element of the state. State alone possesses sovereignty. Without sovereignty, the state cannot exist. Some institutions can have the first three elements: population, territory and government, but not sovereignty. State has the exclusive title and prerogative to exercise supreme or absolute power over all its people and territory. In fact, sovereignty is the real basis on which the state regulates all aspects of the life of the people living in its territory. And fourth, last important factor is international recognition by the UNO. Without this fifth factor, without the international recognition provided by the UNO, the state cannot be considered as a state in the true sense of the term. राष्ट्र गठन पाई जो पांच गोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अत्यावश्यक उपादान आवश्यकता अच्छी से पांच गोटी गुरुत्वपूर्ण उपादान संबंध में आलोचना कली विस्तृत भाव आलोचना करी। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट मु यथेष्ट मु कॉन्फिडेंट अच्छी जे मोर डिस्कशन इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज इन ओडिया लैंग्वेज तुम समस्ते भल भाव बुझीपारुथब एवं जदि तुम माने ये भिडियोटी को तुम मानक भल लगुव मो डिस्कसन टाकू जदि तुम मैंने प्रकृत में एप्रिशिएट करुथब तो भिडियोटी को लाइक और शेयर कर तत्सहित यही चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ने सेट कर। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।